ठीक कहते देवर्षे से लक्ष्मी सन हुए बैकुंठपुर रे षोडशोपचारे पूजा पाउछे मुता बड़ भौणी होई अस्वस्थ वृक्ष मूले सुखी सुखी मरुछे माता आउ विलंब न करी आपण अति शीघ्र जातु माता से लक्ष्मी मां को ठारो आपण को अधिकार आपण छड़ाई नहीं आसंतु तेबे ठीक अछि देवर्षि माता मोते थारो विदाय दियो माता नारायण 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 लक्ष्मी षोडशोपचारे पूजा पाइब मुता बड़ भौणी होई अस्वस्थ वृक्ष मूले सुखी सुखी मरिबे एही मुहूर्त से लक्ष्मी को बैकुंठपुर बाहर कर देबे से लक्ष्मी को बैकुंठपुर सबुदिन बाहर कर देबे काको बाहर करी देबो भौणी तते लक्ष्मी तते हेले काहे के भौणी मोके ओ अपराध करिछि ओ एपरि कहूचु जेपरि तू किछि जानिनु कण करिछि मो तेबे सुन लक्ष्मी तुम सान भौणी होई ए बैकुंठपुर रे षोडशोपचारे पूजा पाउछु आउ मो तो बड़ भौणी होई ए अस्वस्थ वृक्ष मूले सुखी सुखी मरुछे एटा तुम भाग्यर दोष भौणी एटा तुम भाग्यर दोष ना लक्ष्मी ना तू मने मने गर्व करुछो ना भौणी ए गर्व तोर रहिब नाही लक्ष्मी ए गर्व तोर रहिब नाही चिरदिन पाई रहिब भौणी चिरदिन पाई रहिब ए गर्व तोर रहिब नाही लक्ष्मी ए गर्व तोर रहिब नाही चिरदिन पाई रहिब भौणी चिरदिन पाई रहिब तेबे मु भी देखिबी लक्ष्मी ए गर्व किपरि चिरदिन पाई रहुछे भौणी आलो मुख को तोहर शरम नाहिलो कथा कहू अछुटे को मुख को तोहर शरम नाहिलो कथा कहू अछुटे को रूप को बही अच्छु सेना कलंक
ଆସିଲେ ବଡ଼ ଠାକୁର ଲୋ ଘରୁ ଦେଲେ ଲୋ ତଡ଼ି ଏବେ କଥା କହୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଲ ଘରୁ ଦେଲେ ଲୋ ଶୁଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଉଣୀ ଏବେ ତୋର ଗୁଣ ଟିକେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ଛାଡ଼ ପତ୍ର ଦେଇ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଲେ ଦୋ ଚାରି ପଣ କରିଲୁ ଛାଡ଼ ପତ୍ର ଦେଇ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଲେ ଦୋ ଚାରି ପଣ କରିଲୁ କି କର୍ମ କରିଲୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ିଲୁ ବାର ଦୁଆରେ ରହିଲୁ ଲୋ ପରି ଯାଉ ତ ବୁଦ୍ଧି আর তো কহে রখ দয়া নিধিল পরি যাও তো গর্ব তোর রহিব নাহি লোকনে এ গর্ব তোর রহিব নাহি চিরদিন পাই রহিব ভৌণী চিরদিন পাই রহিব এ গর্ব তোর রহিব নাহি লক্ষ্মী এ গর্ব তোর রহিব নাহি চিরদিন পাই রহিব ভৌণী চিরদিন পাই রহিব তুমি মোর বড় ভৌণী হয়ে বেশ কিছু গুণবান মোর বর্ণনা করে গল আচ্ছা এবে তুম গুণ কহুছি টিকে মন দেই শুণ এ লক্ষ্মী ভৌণী এতে উত্তপ্ত না হয়ে মো কথা টিকে শুণ মো যাবে তো চারি হেলিল লক্ষ্মী তুহি কি হইল মো যাবে তো চারি হেলিল লক্ষ্মী তুহি কি হইল সতী সুবর্ণপুরে রহিয়াছি মহি সুবর্ণপুরে রহিয়াছি মহি বৃক্ষ মূଳରେ দুহিটিল জন্মে করନ୍ତି নিন্দা কাଳି বুড়ি କରିଥାଉ ଧନ୍ଦଲ ଜହ୍ନେ সেতিকিরে কোন তুম মন বুঝে ভৌণী কর লক্ষ্মী ভৌণী এতে রাখুনি ভৌণী তুম গুণ টিকিয়ে শুণ এক ঘর ভাঙে চারি ঘর কর কাଳି তু লগাউনি এক ঘর ভাঙে চারি ঘর করু কাଳି তু লগাউনি ଆଉ ତୋ ମୁଖ ଚାହିଁଲେ ଅମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ବଳ କରୁ ଦିନ ରାତି ଲୋ ଜହ୍ନେ ପକାନ୍ତି ଛେପ ଆର୍ତ କହେ ଚାହିଁଲେ ଟିପା ପଲ ଜହ୍ନେ বুঝিলা ভৌণী যেতে গর্ব অহংকার কলে বি তুমি কেবে বৈকুণ্ঠপুরে রহি পূজা পাই পারিব নাহে তেবে মু বি দেখিবি লক্ষ্মী তোর এ গর্ব কেতে দিন চিরস্থায়ী হই রহুছি
চিরদিন পাই রহিব ভৌণী চিরদিন পাই রহিব এ গর্ব তোর রহিব নাহি লক্ষ্মী এ গর্ব তোর রহিব চিরদিন পাই রহিব ভৌণী চিরদিন পাই রহিব পুত্র করে ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକଟ ହୁଅ मोर प्रणाम ग्रहण करंतु माँ ଆୟୁଷ୍ମାନ ପୁତ୍ର आओ माँ मोर प्रणाम ग्रहण करंतु माँ ଆୟୁଷ୍ମାନ हेले डाकिबार अभिप्राय ତେବେ ଶୁଣ ପୁତ୍ର ତୁମ ମାତାର ଆଦେଶ ମାନେ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ କର କଷା हेले माँ तुम्हें मोर माँ आओ सीए भी मोर माँ मो केमिति कषाघात करिबे माँ ତେବେ ଶୁଣ ପୁତ୍ର ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ କହୁଛି ଜାଣିଛ ଏ ସାରା ଜଗତର ଲୋକ ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ପୂଜା କରନ୍ତି ପୂଜା ଆଉ ତୁମ ମାତାଙ୍କୁ ଛେପ ପକାନ୍ତି ଛେପ ତେବେ କହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେ ସାରା ଜଗତରେ ମୁଁ ବଡ଼ ନା ଏ ସାରା ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ହେଉଛି ବଡ଼ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋ ବଡ଼ ନା ମୁଁ ବଡ଼ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋ ବଡ଼ ନା ମୁଁ ବଡ଼ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋ ବଡ଼ ନା ମୁଁ ବଡ଼ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋ ନାରାୟଣ 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 किए देवर्षि नारद आसीबार अभिप्राय ହେଲେ କଳିରାଜନ ଆପଣ ତିନି ଜଣ କେଉଁ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଥିଲେ କି देवर्षि ये संसार मध्य मो माँ लक्ष्मी बड़ यही माँ तो लक्ष्मी बड़ लक्ष्मी हो ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି କାହାକୁ କରିବି ବଡ଼ କାହାକୁ କରିବି ସାନ देवर्षि କଳିରାଜନ ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ବଡ଼ କି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ବଡ଼ ଏ କଥା କ'ଣ ମୁଁ କହିପାରିବି जय କଳିରାଜନ जगन्नाथ स्वामी ହେଲେ କଳିରାଜନ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି ତେବେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ କଳିରାଜନ कुहंतु देवर्षि ଶୁଣ ହେ କଳିରାଜ ହେ ମୋ ବଚନ ପରେ ହେ आई
के हो ନାରାୟଣ 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 କରିରାଜନ ମର୍ତ୍ତପୁରରେ ଜଣେ ଧର୍ମଶୀଳ ରାଜା ଅଛନ୍ତି। ସେହି କହିପାରିବେ ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ବଡ଼ କି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ବଡ଼। ହେଲେ କରିରାଜନ ଆଉ ଜମାରୁ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆପଣ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯାଆନ୍ତୁ ସେଇ ମର୍ତ୍ତପୁରକୁ। गुड गुड भेरी गुड तेबे आसन्तु माता चलो पुत्र तेबे आसन्तु माता चलो पुत्र तेबे चलन्तु देवर्षि आइजिबास राजा धर्मशिला पासे जय बाबा रघुनाथ के हो ନାରାୟଣ 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 ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ଏଇ ଦୁଇ ଭଣିକ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଏମିତି କରିରୋପଣ କରିଦେଲି ଏ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ପଡୁଛି ଆଉ ଉଠୁଛି। ହଁ ହଁ ଏ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ପଡୁଛି ଆଉ ଉଠୁଛି। ନାରାୟଣ 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 ଶୁଣା ହିଁ ସୁଜାନେ ଅପୂର୍ବ ରସା ଶୁଣା ହିଁ ସୁଜାନେ ଅପୂର୍ବ ରସା।
ଶୀଘ୍ର ଯିବ ସେଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ। ସେଠାରେ ଦେଖିବା କିଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ଆଉ କିଏ ହେଉଛି ସାନ। ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯିବା ସେଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ। ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଧରି ଆମେ ଗାଇ ଗାଇ ନାଚି ନାଚି ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସେଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ। ନାରାୟଣ 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 ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବିପଦ ରଖ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମେ ନ ରଖିଲେ ସଂସାର ଘଟିବ ଅନର୍ଥ। ନାରାୟଣ 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 এই দেখো প্রভু, এই দেখো ଏ ସଂସାରକୁ କିପରି ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। এই ଦେଖ ଏ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଏ ତିନିପୁର ମଧ୍ୟକୁ କିପରି ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବିପଦ ରଖ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମେ ନ ରଖିଲେ ସଂସାର ଘଟିବ ଅନର୍ଥ।
ବିଳମ୍ବନ କରି ଆମେ ଯିବା ସେଇ ମଟପୁରକୁ। ସେଠାରେ ଦେଖିବ କେଉଁ ଭଉଣୀ ହେଉଛି ବଡ଼ ଆଉ କେଉଁ ଭଉଣୀ ହେଉଛି ସାନ। ଆଉ ଡେରି ନକରି ଆମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଗମନ କରିବା ସେଇ ମଟପୁରକୁ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଶ୍ରୀମନ ନାରାୟଣ।